চল তারপরে যাই। চলো আমাদের পাওয়ার ব্যাংকটা রুম কোথায়? উপরে সবার? হ্যাঁ এটা আমাদের ये वाला आप लोगों का होगा, ये वाला सुबीर अंकल का और ये वाला हमारा। কেন এটা কি হলো এই রুমটা? वो वाला रूम तो पापा लोग का है কেন কি हलो रे? क्योंकि उसका दरवाजा आसाम से खुलता है, इसका हम लोग के छोटे रूम जैसा हाल है और ये वाले का स्मूथ खुलता है सीधे। अरे ये रूम क्या है? এইটা তাহলে ওদের দিয়ে দাও না, ওই এদের তিনজনকে। না এটা ওই রুমটা তো আমরা নিয়ে নিন না, ওইটা এই লাস্ট वाला हम लोग का नहीं। हाँ আরে দিয়ে দেন না, কেন বেকার ঝগড়া করছি? ওভাবে কিছু আসবে না, আধা আধুরা আমার পায়ের আধা কিরম দেখাবি লোককে?